Good morning, guys. So it's 5:30 in the morning and we're heading for a makeup gig. And sorry, wala pa akong kilay. Ganahan na sa kam. Apil ka sa probinsyano. Akong ingnon. So guys, nandito na ako sa bride. My bride for today. Hi. Young hair. Young hair, guys. Preparation. And I have kilay na. So, makeup na kami. Ha? Done na. So, tapos na yung mga bridesmaid, bride. Mama, the bride na naman. Pretty kaayo. Hi, sis. Hello! Yeah, laban ng Julian nila. Laban is like... Forward and forward. Move. Move. Forward. Kamera tuloy. Kadri ateso na. Hublang lens cellphone. 2.5. Hi guys, so I'm done. Thank you so much, Lord. So I'm here eating kasi kain muna tayo. So yung ulam ko is ang sarap. Pack lunch to nila ni Ate Ethel. Ang sarap ng ano nila, guys. To. Super sarap. Ayan yun. Ayan. Ate Ethel, sila, malapit sa San Miguel, meron silang ganito na order ka lang pack lunch. Na-try ko na yung iba nilang mga foods. Ang sarap talaga. Sila yung merong tawa, guys. Wait. Hello pa! Mag-retouch pa man ko sa bride karong hapon.